अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाज़रीन को मखसूस सिद्दीक़ी का सलाम अर्ज़ है। सामीन, सेकंड सेगमेंट में हम आ चुके हैं। आज जो सब्जेक्ट हमने चुना है पहले आपको बता दिया है, और जिस तरह से मुफ्ती साहब ने ज़ाहिर किया है कि शाबान में जो शख्स तैयारी नहीं करता, गुनाहों से माफ़ी नहीं चाहकर अपने गुनाहों को नहीं छोड़ता, और उसका रमज़ान भी बेहतर नहीं होता। रमज़ान में भी वो मुश्किलात और वो प्रॉपर तरीक़े से इबादत नहीं कर सकता। बातचीत होते रहेगी, लेकिन उससे पहले हम आपको तवज्जो दिलाते चले, इस प्रोग्राम को आप जो है सपोर्ट कीजिए। अपने मॉरल सपोर्ट भी चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि कोई काम करने के लिए एक कॉस्ट दरकार होती है। तो इजी बहुत आसान तरीक़ा यह है, ज़ेल के ज़रिए आप जो है अपने अतियात, आपकी सपोर्ट भेज सकते हैं। ज़ेल जो मनी ट्रांसफ़र सर्विस है, ऑलरेडी आपको ने डाउनलोड हो तो रेफरेंस नंबर मांगता है, वो मेरा ही सेल नंबर आ चुका है उसमें 8322987860। इसके ज़रिए इस प्रोग्राम के आप सपोर्टर बन सकते हैं। बात चल रही थी कि यहाँ रहते हुए, हम इस कल्चर में रहते हुए जो है इस वीक में, बल्कि कल ही मंडे के दिन यहाँ की कौम, बल्कि हमारे नौजवान और बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसको वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। क्या हम मुसलमान होते हुए वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए? इससे ये हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से। उससे पहले जो है किस तरह से शैतान ने अपने हम बंदों को किस तरह से गुमराह करता है, किस तरह से स्लोली पॉइजन देता है हमें। एक थोड़ा सा उसका जो है मैं एक वाक़या एक जो है एक लेकर, नौजवान बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और जो है किस तरह से उनकी दोस्ती होती है, फिर उसके बाद फिर आखिरी में जाकर जो है वैलेंटाइंस डे के दिन फिर वो बहुत हद तक गुनाह के मुर्तकब होते हैं। और वैलेंटाइंस डे जो है वो डे और नाइट दुनिया में सब में ज़्यादा ज़िना होता है, और सब में ज़्यादा अल्लाह के हुक्म की जो है ख़िलाफ़ अमल होता है। एक बच्चा बच्ची अपने कॉलेज जाते हैं, और एक दिन लड़का जो है एब्सेंस करता है, नहीं आता है, और फिर हेलो हाय तो अपने क्लासमेट से होती है, तो फिर जो है लड़की से कहता है कि मैंने फलां दिन नहीं आया था, आप थोड़े नोट्स मुझे शेयर करें। उस तरह से दोस्ती आगे बढ़ती है। फिर एग्ज़ाम्स आते हैं, फिर वो कहता है कि भाई चले हम लाइब्रेरी जाके स्टडी करते हैं टुगेदर। उस तरह से बात आगे बढ़ती है। फिर भूख लगती है, जाके लंच खाते हैं, दोस्ती आगे बढ़ती है। फिर जो है इस तरह से जो है कहीं कभी घर पे जो स्टडी होती है, कभी घर वाले बड़े लोग नहीं रहते। इस तरह से जो है आगे हाथ पकड़ा जाता है, किस तरह से बात आगे बढ़ती है, और फिर जो है जिना की तरफ बात आगे होकर, बग़ैर शादीशुदा होकर जो है वो जिना के मुर्तकिब होते हैं। और ये एक वैलेंटाइंस डे एक उनके लिए एक मौका ऐसा आ जाता है कि फिर वो उसको मुकम्मल तौर पर गुनाह कर जाते हैं। तो हमें बचना चाहिए, बच्चों को भी बचना चाहिए, बड़ों को भी बचना चाहिए। किस तरह से शैतान हमें स्लोली पॉइजन देता है, हम मुफ्ती साहब से क़ुरान और अहादीस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब, इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़ुरान मजीद और अहादीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि शैतान जो इंसानियत का दुश्मन है, और हमारे आदम अलैहिस्सलाम, हमारे आमा हवा को भी उसने भटका कर उनको बरहना करने वाला शैतान, अल्लाह से वादा किया है कि मैं इंसान को भटकाऊंगा। हम समझते हैं कि दूसरी कौम हमसे दुश्मनी करते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं है कि शैतान सब में ज़्यादा हमारा दुश्मन होता है। किस तरह से हमें शैतान ने हमें जो है इस गुनाह की तरफ लेके जाता है, कुरान के ज़रिए और अहादीस के ज़रिए हमें बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जैसा कि सूरतुल हश्र आयत नंबर 16 में मौजूद है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कमसलिश शैतानी
कमसलि शैतान इज़ क़ाल लिल इंसानि कफ़ुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। यानी शैतान की मिसाल, शैतान की कहावत, जब उसने आदमी से कहा कि कुफ्र कर, और जब उसके बहकाने से आदमी कुफ्र कर जाता है तो तब वो कहता है कि मैं तुझसे अलग हूं, मैं तुझसे बरी हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहानों का रब है। और हदीस सही में है, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4181 4181 में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, ये बाबुल हया, और सही हदीस में इरशाद रब्बानी, इरशाद मुस्तफ़ा है। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर दीन की, बेशक हर दीन की कोई ना कोई एक खसलत है, हर दीन की कोई ना कोई एक फितरत है, हर दीन की कोई ना कोई एक पहचान है, और दीन इस्लाम की खास पहचान, खास खसलत वो हया है। जी जी जी, वो हया है। ये सही हदीस में है। इस हदीस पाक की रोशनी में पता क्या चला कि हया ये इस्लाम के मानने वालों का सबसे बड़ा ज़ेवर है, जी चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। जब तक हम शैतान के नक्शे कदम पे चलते रहे और मगरिबी मुआशरे के ईजाद करदा बेहुदा रसूमात को अपनाते रहे, उस वक़्त तक हम खुदा के नाफरमान भी रहे और अल्लाह के अजाब को गोया हम मोलते रहे। याद रखिए कि अल्लाह का अजाब यूं ही नहीं आता। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जैसा कि सूरतुल बकरा आयत नंबर 24 और सूरतुन नूर आयत नंबर 19 का मैं खुलासा पेश करूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल फाहिशता फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह तबारक व तआला जानता है और तुम नहीं जानते। जी पता चला कि बेहयाई को फरोग देना, बदआमाली को फरोग देना, बदकिरदारी को फरोग देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है और दर्दनाक अजाब का सबब बनता है। जी अब आइए, आजकल मगरिबी मुआशरे की ईजाद करदा बेहुदा रसूमात जो हर तरीके से खुदा और रसूल के अहकाम के खिलाफ ले जाती हैं और शैतान लईन की इत्तिबा और उसके नक्श कदम पे चलाती हैं, उन्हीं में से एक ऐसी चीज है जिसे हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। जी बद इत्तेफाकी से, बदकिस्मती से ये बेहुदा रस्म जहां गैरों में है, वहीं कहीं सबसे ज्यादा इस वक्त मुस्लिम मुआशरे में भी फैलती जा रही है। जी खासकर मुस्लिम नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां इस गलत और गैर इस्लामी और बेहुदा रस्म का शिकार होते जा रहे हैं। जी और इस दिन को मोहब्बत के नाम पर, यौम आशिका या यौम मोहब्बत के नाम पर, इस दिन जो बेहयाइयाँ करते हैं, मोहब्बत के नाम पे एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करते हुए फूलों का तोहफा दिया जाता है या कार्ड्स के तोहफे पेश किए जाते हैं, या एक दूसरे ये सोचते हैं कि इस दिन इजहार मोहब्बत करके जितने चाहे गुनाह कर लो और हदों को पार कर दो, ये सब माफ है, नौज़ बिल्लाह। ये दरअसल शैतान ने, लईन ने और गैरों की साजिशों ने ये पैदा किया है, जो मुसलमान इस वक्त गुमराहियत का शिकार हैं, खासकर नौजवान तबका। जी जब उन्हें कहा जाता है कि ये गुनाह है, ये हराम है, तो कहने वालों पर वो उल्टा एतराज करते हैं कि इजहार मोहब्बत करना, मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को फूल गिफ्ट करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये कैसे हराम हो गया, ये कैसे नाजायज है। मैं कहता हूं बेशक मोहब्बत करना गुनाह नहीं है अगर वो जायज हो। जैसे माँ बाप से मोहब्बत, ये जायज भी है और सवाब भी।
ایسے ہی بیوی بچوں کی محبت، یہ جائز بھی ہے اور ثواب بھی. ایسے ہی بھائی بہن کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دوست احباب کی محبت، یہ جائز ہے جو جائز مقصد کے تحت ہو، جو نیک مقصد کے لیے ہو. لیکن غیر شادی شدہ جوڑے، کنواری لڑکی اور کنوارا لڑکا، دوستی کے نام پر، اظہار محبت کے نام پر ویلنٹائن ڈے کو خاص کر تنہائی میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھول کا تحفہ دیتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ جائز ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انجام وہاں تک پہنچتا ہے جس طرف ہمارے آج کے میزبان نے توجہ دلائی. تو یہ شیطانی عمل ہے. میں اس بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ دراصل عیسائی تہذیب، مسیحی تہذیب، جس کے بارے میں خود مسیحی پادریوں نے اور سمجھداروں نے اس کی مذمت کی ہے، یہ بد اتفاقی سے اسلام کے ماننے والوں میں بھی آ گئی. یاد رکھیے کہ اس کے خلاف ابھی چند سال پہلے خود گرجا گھروں نے بھی مذمتی بیانات دیے کہ یہ کوئی اچھی رسم نہیں ہے، یہ ایک بے حیائی کی رسم ہے، یہ بےہودہ رسم ہے. اس کے بارے میں ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک عابد کا. میں وہ واقعہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے، وہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا عبادت گزار اور متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو. جی جی بتائیے. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت ہی عبادت گزار شخص تھا، بہت ہی عبادت کرتا، نمازی، پرہیزگار، گرجا گھر میں رہا کرتا. تو اسی کے گاؤں میں ایک 3 بھائی تھے اور ایک بہن. اچانک 3 بھائیوں کو کسی ایک شہر جانے کی ضرورت پڑ گئی. وہ 3 بھائی کسی شہر کو جانے کا ارادہ کیے کسی کام سے، تو سوچا کہ بہن کو کہاں رکھے جائیں. تو سبوں نے متفقہ طور پر یہ سوچا کہ ہمارے اس شہر میں سب سے زیادہ عبادت گزار، پرہیزگار، نیکوکار بندہ ہے تو یہ عابد و زاہد بندہ ہے، ہم اس کی نگرانی میں رکھے بہن کو گاؤں چلے جاتے ہیں. تو وہ بہن کو لے کر کے اس کے پاس آئے اور اس عبادت گزار بندے کو کہا کہ تم اسے ہماری بہن کو نگرانی کرو، ہم فلاں شہر جا کر کئی دنوں بعد آنے والے ہیں، بہت لانگ ٹائم کے بعد آئیں گے. تو پہلے تو اس عبادت گزار بندے نے منع کیا. اس کے باوجود بھی ان کے بھائیوں نے بہت اصرار کیا کہ ہم کو آپ سے بڑھ کر قابل اعتماد دوسرا کوئی نیک شخص نظر نہیں آتا، لہٰذا ہم ہماری بہن کو آپ کے پاس ہی نگرانی میں رکھ کر جانا چاہتے ہیں. تو بہرحال اس عبادت گزار نے ان کی بات کو مان لیا اور ان کی بہن کو اسی گرجا گھر کے اندر ایک کمرے میں اسے محفوظ کر دیا اور یہ لوگ 3 بھائی وہاں سے چلے گئے. اب روزانہ صبح و شام یہ عبادت بندہ گرجا گھر کے مین انٹرنس پر کھانا لے جاتا اور اس عورت کے لیے کھانا رکھ کے باہر ہی سے واپس آ جاتا. کئی دنوں تک ایسا ہی سلسلہ جاری رہا. جی کھانا رکھتا اور باہر آ جاتا. شیطان نے ایک مرتبہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا کہ اے انسان، تو اس عورت کو صبح شام کھانا دیتا ہے اور وہ عورت اپنے کمرے سے نکل کر گرجا گھر کے صحن کو پار کر کے مین گیٹ تک آتی ہے، دیکھ وہ عورت کی کتنی بے پردگی ہوتی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو اس کے روم کے کمرے کے دروازے تک تو کھانا پہنچا دے. جی تو یہ بات اس عابد شخص کو، عبادت گزار کو بڑی پسند آئی. شیطان نے کہا کہ جب وہ کھانا لینے باہر نکلتی اپنے روم سے گرجا گھر کے مین دروازے تک آتی ہے تو غیروں کی نظر اس پہ پڑتی ہے، اس سے بے پردگی ہوتی ہے، وہ نقاب میں رہتی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اسے گھورتے، لہٰذا تو ہی وہاں چلا جا، تجھے ثواب ملے گا. تو یہ بات اسے سمجھ میں آئی. عبادت گزار جو عابد بندہ تھا وہ کھانا لے کر اس کے روم کے دروازے پہ رکھنے لگا. وہ گرجا گھر کے اندر تک گیا اور اس کو روم پہ دروازے پہ رکھنے لگا. جی ایسے ہی سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا. پھر دھیرے دھیرے شیطان نے اس کو بہکایا کہ اے عابد، تو جانتا ہے کہ وہ تنہا اکیلی عورت ہے، دن رات کئی مہینوں کئی ہفتوں سے وہ کمرے میں اکیلی بند ہے، اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. ایسی مجبور اور اکیلی عورت کا
کچھ بات چیت کر کے دل بہلایا کر تجھے ثواب ملے گا. تو اس شخص نے سوچا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ایسی عورت جس کا مہینوں مہینوں کوئی بات کرنے والا نہیں, وہ اکیلی بہت اداس ہو جاتی ہوگی, مایوس ہوتی ہوگی, لہذا چلو بات کر لیتے. تو باہر سے, کھڑکی کے باہر سے وہ بات کرنے لگا, خیر خیریت پوچھ لیتا کھڑکی کے باہر سے کمرے کی, اور چلا جاتا. مفتی صاحب ایسے ہی بریک کا ٹائم ہوا, لیکن آپ شارٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کیجئے تاکہ لوگوں کو مفہوم پتہ چلے. جی, تو نہیں, اس کو میں کنٹینیو کروں گا نیکسٹ اس بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی. آپ اپنی بات مکمل فرمائیں انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, بریک انشاءاللہ لیا جائے گا, اور بریک کے بعد پھر یہ جو واقعہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے, میں نے بھی اس کو اسٹڈی کی ہے, اور یہ ہے یہ شیطان کے جو سلولی پوائزن میں نے جس طرح سے وہ کیا نا, شیطان آہستہ آہستہ جو اس انسان کو بھٹکاتا ہے, تو اسی طرح سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ بریک کے بعد یہ کمپلیٹ کیا جائے گا. آپ اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام سماعت کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.